क्रमागत भाव में ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार आसला पर एवं खोद मुख्यमंत्री स्वीकारोक्ति गत मार्च 2026 आमर आसेम्बली सेसन में निजे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृह स्वीकार कले जे 18 मासरे 3 गुणा क्राइम रेट है 18 मासरे 54टी कम्युनाल राइट दंगा है ओडिशा गोटे शांतिप्रिय राज्य एक आमको विचलित करथिला जे 18 मासरे 54टी दंगा और 7टी भिड़ हिंसा ये सरकारी तथ्य निजे मुख्यमंत्री विधानसभा भली पवित्र गृह ताकू स्वीकार करथिले। गोटे पर गोटे अनेक घटना घटवा भितर ये 2 दिन तले चिलिका निर्वाचन मंडली खोर्धा जिला बाणमपुर ठारे एभली गोटे अमानवीय घटना घटी एवं से निर्वाचन मंडली रो विधायक होउचंती खोद आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जदि आईन मंत्री निज निर्वाचन मंडली में बाणपुर ठारे एभली भिड़ हिंसा घटुची ताहले आपण चिंता करंतु जे समग्र ओडिशार परिस्थिति कौन होउची एवं आगु जाइए कौन हम। मु आपण को टिके ये जो घटना संपर्क में कहवाई चाहूँगी जहाँ से स्थानीय जनसाधारण एवं आमर स्थानीय रिपोर्टर बंधु मान अच्छा से पाखु जहाँ आम तथ्य कलेक्ट करूँ से विषय में मुझे आपको जनवाई चाहूँगी और किभली भाव में पुलिस प्रशासन अवहेला भिड़ हिंसा जी परिमाण दायी पुलिस प्रशासन अवहेला से परिमाण दायी समान परिमाण दायी। घटना घटला 28 जून 2026 मसीहा अपराह्न 4टा समय एभली गोटे घटना संध्या 4टा समय घटला। तोफान नायक नामक जड़े व्यक्ति 32 वर्ष बयसर युवक निज गाँव अति पाखरे थिबा आ गोटे गाँव को जाइथिले। से गाँव को जिबा भितरे किछि लोक तांको चोर संदेह रे तांको धरिले इलेक्ट्रिक पोल रे बांधिले रस्सी रे पिटी बाड़ेले पाखापाखि 2 घंटा तांको प्रबल शारीरिक निर्यातना दिया जाइछि 4टारू अपराह्न 4टारू संध्या 6टा पर्यंत। से जेते काकुति मिनट हेले जे मो पाख गाँव लोक जने दलित युवक जे नड़िया तोलिकी निजर परिवार प्रतिपोषण करे गरीब पिलाटी से जेते काकुति मिनट है से किए शुणिले ना एवं कहीं जड़े सहृदय व्यक्ति 112 रे कॉल कले पुलिस नेटवर्क को कॉल करे थाना सेठू मात्र 2-3 किलोमीटर दूर बाणपुर थाना अधिकारी से जगह पहुँचला बेलू 2 घंटा समय लगिला पहुँची पुलिस से उद्धार कला पर सी थाना को सीधा नहीं गले एवं थाना संध्या 6टारू राति 9टा पर्यंत से थाना रहिले एवं सेठी आमर प्रश्न आसुची जे जड़े लोक को जितेबाला पुलिस भिड़ हिंसारू उद्धार करके नौकरी प्राथमिक कर्तव्य हूँ प्रथम डाक्तखाना को नवा कथा प्रथम हॉस्पिटल को नवा कथा हॉस्पिटल रे पिलाटीर ट्रिटमेंट करवा कथा ता देहरे माड़र दाग रही विभिन्न स्थान में ता शरीर क्षत चिन्ह रही किंतु पुलिस डाक्तखाना को नेला नहीं सीधा थाना को लेकिन गला थाना संध्या 6टारू राति 9टा 3 घंटा पर्यंत से थाना रहिले ता भितर परिवार लोक खबर देले परिवार लोक आसचंती एवं पुलिस सफेद होगापी जाकि जहाँ कहूँ जहाँ खोर्धा एसपी जो सफेद होगापी गणमाध्यम आगे वक्तव्य रखिले जे आमे तार गोटे वीडियो रखी आमे से वीडियो टी देखु किंतु पिलाटीर बापा भिकारी नायक तांकर माँ तांकर पत्नी समस्ते अभियोग करछंती जे सेठी ताकू चोर बोली भाबिकी जो माड़ जाइथिले जो पिला माने समान परिमाण रे थाना रे मध्य पुलिस बाबू ताकू निर्यातना देइछंती तांको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट करा जाए तो सही जगह पुलिस बाबू सफाई दौरान जे ना सेमती किसी घटी ना गोटे वीडियो कौन देइछंती आमर कहवा कथा संध्या 6रू राति 9 3 घंटा पर्यंत जो पिला थाना आप रखिले जदि आपको वीडियो सार्वजनिक करार अच्छी पूरा कंप्लीट 3 घंटार वीडियो सार्वजनिक कर सीसीटीवी फुटेज आप दिखाँ संध्या 6रू राति 9 से कौ जगार था कौ जगार बुलूला एवं आपन को गोटे कथा मुझे देखापी चाहिए जे पिलाटी जितेबाला राति 9टार सी छाड़िले बापा माँ जिमा देकर से गोटे अंडरटेकिंग रखी ने लेखिकी रखे ये अंडरटेकिंग आपण मान सामने में रखापी चाहूँ ये अंडरटेकिंग टी पिलार बापांकर टीप चिन्ह नि अर्थात मृतक युवक बापा लेखि पढ़ी जानी ना एक कथा ए प्रमाणित होची कारण से टीप दे तो कथा हूँ ये लेखा लिखार आवश्यकता कौन पड़ा आ लेखार अच्छी कौन ये लेखार लिखिंट जहाँ लिखा जाए मृतकों बापा जी
ତୋଫାନ ନାୟକର ବାପା ଭିକାରୀ ନାୟକ ଟିପ ମଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଲେଖାଯାଇଛି ମହାଶୟ ମୁଁ ଭିକାରୀ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଭୀମପୁର, ବାଘୁଆ ପଦର ସାହି, ଥାନା ବାଣପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତୋଫାନ ନାୟକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାରୁ ନେଉଅଛି। ଯଦି ତୋଫାନ ନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖେଇ ରଖିବା ପୋଲିସ ଥାନା ବାବୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ୟାକୁ କାହିଁକି ସେ ଲେଖିକି ରଖିଲେ? এই ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତୋଫାନ ନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସିଏ ଲେଖେଇକିରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ରଖେଇକି ପିଲାଟିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ବାପା ମା ଉଭୟ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ଭିଡ଼ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଇଛି ଏବଂ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ୟାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସବୁ କଥାରେ ତଦନ୍ତ 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 କଥା କହୁଥିବା ତଦନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାଟା ଚୁପ୍ କାହିଁ ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିକି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଘର, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବର୍ବରତାପୂର୍ବକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣ ନୀରବ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏ କଥାରେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ପିଲାଟି 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। 28 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ଗୁରୁତର ହେଇଛି ଘରେ। 29 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ସେ ଆସିଲା ବାଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଓପିଡି ଟିକେଟ୍। এই ଓପିଡି ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ସକାଳ 6ଟାରେ ଆସିଛି 29 ତାରିଖ। 8ଟା ବେଳେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ରେଫର କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହୁଏତ ବ୍ରଡ୍ ଡେଡ୍ କିମ୍ବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି 29 ତାରିଖରେ ଦିନ 10:30 11 ଭିତରେ ପିଲାଟି ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ବାଣପୁର ଥାନାରେ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ବାଣପୁର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ବା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରି ତଦନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କଲେ ବି ନାହିଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏଠି 29 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲାଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ଭିତରେ କଥା ହେବାନି। ଏବଂ ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ତାର ବାପା ମା ଗଲେ ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପିଲାର ଶବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାଟିର ଶବକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପିଲାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଣପୁରକୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଏତଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତାପରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ସଫେଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଥାନା ଭିତରେ 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଟର୍ଚର ହେଇଛି ଆମେ କରିନାହୁଁ, ପିଲାଟି ଯଦି ଭିଡ଼ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କହିକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ନଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାର ଚିତ୍ର ନାହିଁ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ପିଲାଟି ନଥିଲା, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ଘର ଲୋକ କାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚେପା ହେଇଗଲା ଯେ 28 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଏଫଆଇଆର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଦେବା କଥା ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପିଲାଟିକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖେଇକି ରଖିଦେଲେ ଯେ ପିଲାକୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥାନାରୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ପିଲାଟିର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୃତକଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଅତି କମରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଜେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କର
एरिया संभाळिबार असमर्थ होउछंती जदि आईन श्रृंखला रखिबा करिबार ओडिशार असमर्थ होउछंती ताले भल हबो ओडिशावासी मंगल पाई से आईन विभाग इस्तीफा दियंतु से आईन विभाग निजे छाड़ी दियंतु तांकर विभाग तांका हाथ चलै पार नाही ओडिशावासी तांको ऊपर आस्था हरैले एतिक होउछ हमर डिमांड एपण आपण मानक जरिया रे आमे सरकार को ए विषय चेतावनी दउछु जे गोटिए पर गोटिए हिंसा घटी चलीची बालिअंतार घटिला आपणकर रायगडार कथा आम मन मनर लिभिनी यही अल्प दिन 8-10 दिन तलर कथा किभଳି जो जन गवेषणा करबा पे आसीथिबा दिल्ली रू दु जन छात्र जो माने गवेषणा करबा पे आसिले किभଳି भाबरे जने झियोटी ऊपर जो भଳି भाबरे भिड़ हिंसा हला ताकू नै कि हम लज्जित अनुभव कले ये पुनर्बार आउ गोटे घटना घटिलानी सरकार जदि चली पारु नांती ताले छाड़ी दबा उचित।